May na kita soft skills. Dali naman kita hard skills. Same paragraph lagi up. Wait. So duha na nga line in soft skills. Okay. So before soft skills, I think mas maupay kung unahon naton ang hard skills. Ano? So I am proficient. Ano ba itong akon mga skills na pwede kong gamiton? I am kay may dako na also nga di. So di igbaw bubutang ako kuan ibaliwat nga word. By the way, may dako na pansin han magid sa bitak nagbubutang ka mo ng apostrophe dito. Ayaw ito na, that is wrong. Supposedly sugad I'm kay amo balit gumamit kay apostrophe kay gintanggal mo an a. Gets niyo? But when you are writing an application letter or when you are writing a formal communication, dili ka pwede magpahalipot. Okay? Dapat you write it as is. Ayaw paggamitin mga contractions. So, I am. Ay pagbutay na apostrophe. Okay? So, sunod is kasi ako furthermore, I have advanced skills in Microsoft Office applications, including Word, Excel, PowerPoint, Publisher, and ano tawag ni Oso? Notes. So dito, siya ba akong skills? May dako na ano tawag din nato na part? So this part is the hard skills. This part here are the soft skills. Okay? So after that, may dako na first paragraph, which is my intention. Then second paragraph, which is my credentials. The third paragraph, which are my skills or what can I offer to the company. What I can offer to the company. And the last paragraph is my call for action. So itong tawagin din is call to action. Hindi nga part. So imo gini-invite hira nga kontakon ka. Masaring ka. I will be available for an interview anytime at your convenience. Okay? So may iba nga nasurathin like this. Like in Manila, mga part-time students nag-a-apply ng trabaho na ito nila. I am available for interview from Monday to Wednesday 8 dito. Pero I don't recommend that kay aton mas advantageous kung an imo ginaalagad or an imo ginsusunod an convenience an aton employer, di ba? So alang man kita't magbinuot hit schedule kung saan kita interviewon, kadako nga buot, di ba? Ang kapal naman ng mukha mo. Pero there are talaga situations when diri pwede, di ba? Like kung may nakatrabaho nga diri ka pwede gumawas. So in that case pwede. Pero iniya magsugad ka nga nini corrected ngunhiton, you are confident nga maha-hire ka. So when will you be confident nga maha-hire ka? Kung may da ka na extensive nga work experience. Okay? It's not education that guarantees nga maha-hire ka. Dakula, education, especially kung damo ni awards, gives you a huge advantage over the others.
nga work experience pareha sa imo. Pero kung ikaw fresh grad ka, honor student ka, katapos may da ka kompetensya nga sidyong ko nala nakagraduar la, eksakto nga nakagraduar pero grabe ang work experience, maupay ang record ha trabaho. Hain man ha iyo ang mas lamang adi nga maupay ang record sa trabaho. Okay, kay adi nga usa proven na ikaw, you are just about to prove yourself. Okay? So kung sugad ini excuse me. Kung sugad ini nga maupay imo work experience, pwede ka maghatag hin imo availability. Pero fresh graduate ayaw. I will be available, mabalik kita kadin aton kanina ginayan. Wait. Ay to. Anytime at your convenience. So ganito. Masing kaliwat, I have attached my resume and my permanent record for your reference. And then, mabutang kita sa mga paragraph. Thank you very much. So God, pwede. Thank you very much. Or kung niya ako, masaling ako. Eh, syempre, pwede ko drama-dramahan. Pwede ko sumiring. May I anticipate my gratitude for your positive response. Diba? Pwede. Basta hindi pag should be unique. Okay? So, in din nga part, ini actually, diba, pwede ini pag kung anon mo, pwede mo ini pag same paragraph. Ini nga doon. But haakon, I like to separate my gratitude. So, ato ikali mga paragraph ko. Kay para kitaon niya, mag-stand out niya. So, after the body, what comes next? Masurat na ako ang akon closing. Complementary closing ayan. Complementary closing. So, anong complementary closing? Masaling ako sincerely. Okay? Pwede lot ako sumaring truly. Pwede lot ako sumaring yours. Pwede lot ako sumaring yours truly. Kaya amo itong lahat mga acceptable. So, masing susurat ko na itong akon ngaran. So, kita ay dili o dakot space. Bubutang ko applicant. Ayaw pagsugara. Paraot kitaon. So, remove space after paragraph. Kita ka. Di ba? Mas mapay na tiya, postura. And adiliw tiya, akon iniig justify para tanong-tanong. Itay. So, let me look at it from afar. So, panananggalong ko adiya. Panananggalong ko adiya. Okay? So, look. From afar, maupay kitaon ito na akong letter. May balance niya. So, adi ibubold ko. Mas mo pwede i-bold. Adi liwat nga sa ibubold ko ya. Okay, look. Maupay na kitaon. Diba? So, let us try to. Okay. Mas maupay. Kita eh. So, that is how my application letter will look like. Let us see kung maupay kitaon dito. Pwede ko sugaran itong akong style. Okay? So, that's it. That is how you are going to write your application letter. So, asyat ibubuhaton niya ng adlaw, ha? Thank you very much and I hope